السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین دی سچی کتاب قرآن پاک ادا دوسرا پارا سورہ بقرہ دا 23واں رکوع اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب سَأَلَكَ سوال کریں، لَكَ میرے بندے، عبادی انی میرے بارے، اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہو فَإِنِّي بے شک میں قریب ہاں، اجیبو قبول کرنا وا، دعوتا جروں بھی مینوں کو دعا کرے، جروں بھی مینوں کو پکارے، اذا دعان کوئی ٹائم میرا مخصوص نہیں، جروں مرضی میرے کو منگے میں دینا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، میں ہی سیدھا رستہ بہانا وا، میں ہی ہدایت دینا وا۔ اللہ اکبر۔ اگے بھی روزے دا ذکر ہے، پیچھے بھی رمضان دا ذکر ہے، وچکار دعا دی آیت آئی ہے۔ دعا مہینہ دعاواں دا وے انشاءاللہ تعالی، اللہ کو دعاواں لوگ بہت کرتے ہیں، کرنیاں چاہیے نے۔ نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یونزل اللہ الی السماء الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ ہر روز آسمان دنیا تو تھلے آتے ہیں، آسمان تو تھلے آتے ہیں اللہ تعالیٰ، کل لیلہ ہر رات، ہین یمزی ثلث اللیل اول، فرمایا اللہ دی ذات فرماندے نے انا مالکو، میں مالک ہاں، میں خالق ہاں، میں بادشاہ ہاں، من ذا الذی یدعونی، کوئی ہے جرا میرے کو دعا کرے میں اس دعا نو قبول کراں، فلیستجیبوا، قرآن پاک ایتھے فاستجیب لہ، فرمایا کوئی ہے بندہ ہر روز اللہ تعالی رمضان تو علاوہ بھی، رمضان وچ بھی، جب تک کائنات دا نظام ہے، اللہ تعالی ہر روز آسمان دنیا تو تھلے آتے ہیں اور آ کے زور دی اللہ آوازہ لاتے ہیں کہ میں بادشاہ ہاں، میں مالک ہاں، میں رب ہاں تہاڈا۔ اگے کی آتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یدعونی، کوئی میرے کو منگو تو صحیح، میرے کو دعا کرو تو صحیح، یدعونی میرے کو، ہاں جی، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کنا رب ہے ساڈا چنگا، کنا کمال مالک ہے ساڈا کائنات دا، کہ سانو کہہ رہا میرے کو منگو، تے کی آندا ہے یستغفر لی، بخشش منگو، فاغفر لہو، میں معاف کر دیواں گا۔ دیکھو نا نالے بھی کہندے نے پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا میں معاف بھی کر دیواں گا۔ سمجھے تو گل آئی نے تین۔ پہلی بات ہے میرے بھائیو کہ دعا کریا کرو رات نو، کیوں اس ٹائم اللہ تعالیٰ زیادہ قریب ہوندے نے ساڈے، اور مخلوق نو کہہ رہے ہوندے نے منگو میرے کولوں۔ بلکہ دوسری حدیث وچ وضاحت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے نے کہ میرا رب کہندا وے کہ اے بغاوت کرنے والے بغاوت تو رک جا، اے شر پھیلانے والے شر تو رک جا، اے نیکی والے نیکی کر، اک بے لگا ود نیکی اور کر۔ سبحان اللہ۔ نیکی والے نو فرماندے نے نیکی کر اگاں ود، چار قدم اگاں ٹر، تے گناہ والے نو کہندے نے رک جا، گناہ چھڑ دے۔ کمال اسلام ساڈا مذہب، مسلمانوں دا سچا مذہب اسلام، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پوری عیسائیت نو دعوت ہے اے وچ، پوری دنیا دے یہودیاں نو دعوت ہے کہ تسی شر تو رک جاؤ، خیر والے پاسے آؤ، اسلام والے پاسے آؤ۔ جڑے مسلمان نے انہاں واسطے بھی ہے تسی شر نہ پھیلاؤ، خیر ونڈو، بھلائی ونڈو، نیکی ونڈو۔ کمال ہے اسلام کنا سادہ مذہب ہے سادہ، صاف ستھرا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ من ذا الذی یستغفرنی، میرے کو بخشش منگو میں معاف کرنا وا، میرے کو رزق منگو میں رزق دینا وا، میرے کو صحت منگو میں صحت دینا وا، پر منگو میرے کلے کو، اے شرط نوشو پاک کو نہیں، پکی شریف والے کو نہیں، موڑا شریف والے کو نہیں،
गंगोह शरीफ वाले नहीं, सावन शरीफ वाले नहीं, मैं कल्ला मालक हां तुहाडा, पूरी कायनात दा, मेरे को मंगो। शिरक ना करो, मेरे नाल कोई शरीक ना ठहराओ, मेरे को मंगो। तो फिर की है, फरमाया फ़अग़फ़िर लहू, मैं तुहाडे गुनाह माफ कर देवांगा। अल्लाह अकबर। हत्ता युज़ी अल फजर, फरमाया फजर तक अल्लाह ताला ये ऐलान करते रहते ने। लफज ने युज़ी वाज़े हो गया, फजर ओ फजर, फजर तक अगर कोई 10 मिनट पहलू भी उठ पैंदा है, वो भी शामिल हो गया। अज़ान तो पहलू, फजर तो पहलू 10 मिनट पहलू बंदे की याद आ गई, वो भी इस चीज का मुफ्त देख के वो भी दुआ करे। एक रात 2 बजे आके बह रहा, वो अजीम है, ठीक है, वो भी करे। अल्लाह ताला ने गुंजाइश रखी है मुसलमानों की बख्शिश वास्ते, पर याद रखो असूलो ज़वाबत के अंदर रह के, असूलो ज़वाबत भी उन्हें बनाए ने, निज़ाम दुनिया भी उन्हें बनाया है, इंसानों पैदा उन्हें किया है, वो समझदा मालक के किवें मेरे बंदे बेहतर रहेंगे। तो इस वास्ते दुआवां दा महीना है, दुआवां अल्लाह को करो मेरे मुसलमान भाइयों। दूसरी गल फरमाया ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई शय तकदीर नू बदल नहीं सकती। तकदीर नू, तकदीर तकदीर है, मैं आज तुहानू आज की गल सुनाना। तकदीर, एक बंदा कल बिल्कुल इस टाइम तंदुरुस्त ही, बिल्कुल सेहतमंद, 22-23 सालों की उम्र होएगी। आज सुबह मैं 10 बजे ने फोन किया, आंदा जी मैं डिग्गिया वहां, मेरी लत्त फ्रैक्चर हो गई, हड्डी बाहर निकल आई। ऐ वे तकदीर है जी, ये तकदीर है। तो की फरमाया ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, दुआ जड़ी है ना वो तकदीर बदल छड़ दी है। सुभान अल्लाह। दुआ जड़ी है ना, दुआ करता बंदा बार बार दुआ करे अल्लाह कोलों, ते ओ तकदीर बदल छड़ दी है। इस वास्ते दुआवां करते रहा करो, कसरत में दुआ करया करो, कलिया बह के, खासकर तन्हाई अंदर। अल्लाह अकबर। अगे फरमा इन्न दुआ, बेशक दुआ जड़ी है ना यनफाओ, नफा देंदी है इंसान नू। किवें दा नफा? मिम्मा नज़ला, फरमाया कई दफा अल्लाह ताला ऐसियां मुसीबतां तो बचा लैंदा जिहड़ियां उहनूं पैणियां हुंदियां ने, दुआ करदा अल्लाह ताला हटा छड्डदा। हां जी, ऐसियां मुसीबतां जिहड़ियां उहदे ते आउणियां हुंदियां ने, दुआ करन नाल अल्लाह ताला हटा छड्डदा। फरमाया ना कहो कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, शिकवा ना करो। फरमाया 3 फायदे अल्लाह देवेगा। एक अल्लाह दुआ जमा कर लेगा, एक अल्लाह ताला थोड़ी ढिल करके करेगा कबूल, और एक अल्लाह ताला उस दुआ के बदले तुहाड़ियां मुसीबतां खत्म कर देगा। इस वास्ते दुआ बेकार नहीं, फजूल नहीं, रायगा नहीं, मंगते रहा करो जांदियां आउंदियां, और जरूरी नहीं है चौकी मंगो, दिल च मंगी जाओ। हाँ जी, जांदियां आउंदियां क्या करो अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मैनू माफ कर दे, सुबहान अल्लाह, अल्लाह सारियां तरीफा तेरे वास्ते ने, अल्लाह अकबर, अल्लाह तू बहुत बड़ा ने। ये सारियां दुआवां ने। हाँ, मखसूस काम होवे कोई बड़ा, सहाबी बयान फरमाउंदे ने जो मैनू कोई बड़ा वड्डा काम हुंदा ही ना, ते मैं 2 रकातां पढ़ के ना सलातुल हाजत जिन्हों कहने आ, ते फिर अल्लाह को मंगदा हाँ। ते बुध वाला दिन मैं मखसूस किया ही, बुध जोर तो लाके सिर तक मैं दुआ करता हूं अल्लाह को। जो मैनू बड़ा वड्डा काम हुंदा ही ना, उदों मैं दुआवां उंज चलदिया फिरदे मैं दुआवां करना अल्लाह अगे। बड़ी लंबी जिंदगी पाई उन्होंने, उस सहाबी ने ना बड़ी उम्र पाई है माशाअल्लाह। तो ये साडे वास्ते भी पैगाम है वे, असीं चलदिया फिरदिया दुआ करिए। कितने गड्डी च बैठे हैं, 10 मिनट मिल गया, दुआ कर लो। मोटरसाइकिल जा रहा वो, दुआ कर लो, रस्ते चले हो बैठे। तो इस वास्ते मेरे भाइयों ये महीना दुआ करना, पूरी जिंदगी दुआ करते रहा करो, अल्लाह को मंगते रहा करो। बल्कि तकर हदीस लफज में जेड़ा बंदा दुआ नहीं ना करता, अल्लाह ताला नूं इहदे गुस्सा हुंदा है। अल्लाह नूं गुस्सा हुंदा भी मेरे को मंगदा क्यों नहीं है। इस वास्ते मालक को मंगना चाहिए। लोगों के हथ ना फैलाओ,
ऐ गैरत ईमान असी मुसलमान लोगों के हथ फैलाने, अल्लाह के अगे हथ फैलाते ही नहीं कोई भी। मेरे साथियों, नहीं मुसलमानों, नहीं, अल्लाह को मंगो हर वक्त, जिमें जिमें जिस टाइम मिलता तेनों टाइम उदों मंगो, इंसाना को ना मंगो। इंसाना वास्ते दुआ करया करो। सहाबी रसूल फरमान लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साडे भी लोग बड़े साहबे हैसियत ने, वो साडे ते बड़ा ख्याल करते हैं, साडे ते बड़ा खर्च करते हैं। उन्होंने बारे की फरमाया, उन्हों की गैर मौजूदगी विच उन्होंने वास्ते दुआ करया करो। सही मुस्लिम बुखारी विच है। उन्हों की गैर मौजूद, उन्होंने सामने तरीफा, ये चवलपुन है, सामने तरीफा करी जानी है, चापलोसी करना। वो पुराने वक्त ना मरासी पिंडा ही करते होंगे हैं, उन्हें दाने लैने होंगे ना, आना डेरे पे, चौर साहब वो ऐसी चवलपुना चलिया, हूँ भी ये जाते ही नहीं पिया कोई भी। दुआ करो किसी वास्ते कलियां और तन्हाई च करो कि या अल्लाह इनू माफ कर दे, अल्लाह इनू सेहत दे दे, अल्लाह ये नुक्स ठीक कर दे, अल्लाह ये मसला दुरुस्त कर दे। फिर वेखा जे किवें कबूल हुंदी। सामने चापलोसी करना यह तो कंजरा का काम है। मुसलमान तो इंजे नहीं होंगे कोई भी। मुसलमानों ने गैरत अल्लाह दी है, इज्जत दी है। मुसलमान बावकार है। मुसलमान खुद हाँ जी अल्लाह दे हाँ महबूब है रब नूं। मलवाणिया सानू सबक दिता है। अज ने मलवंटे ने ना इन्होंने अल्लाह हदायत अता फरमाए, इन्ना तबाही की है इस्लाम की, यकीन जानो। तो तारीफ करो जरूर करो, पर किने अल्लाह दे, किने क्या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना अपने भाइयों वास्ते दुआ करया करो। अल्लाह तआला उन्हां दी दुआ, तुहाडी दुआ दी बरकत नाल अल्लाह तआला उन्हां नूं होर माल अता कर देगा, अल्लाह उन्हां नूं होर सेहत दे देगा, अल्लाह तआला उन्हां दे होर मसाइल हल कर देगा। पर करो उन्हां दी गैर मौजूदगी कलियां, ये इस्लाम, ये दीन इस्लाम। तो इस वास्ते दुआ करो, कलियां करो, इंशाअल्लाह ताला ठीक है। अगे नबी मुकर्रम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा दुआ करता है ना, तो दुआ करन दे नाल ना अल्लाह ताला बंदे दे इन्ने कोई दर्जे वधा हटदे ने ना, बंदे नूं समझ नहीं आती कोई दुआ करन नाल। अल्लाह ताला फरमांदे फरिश्ते तुसीं आंदे होए इंज करनगे, आ वेखो मेरे को किवें दुआवां करदा पिया, किवें मेरे को मंगदा पिया। ते मेरा बंदा है कि ना, फिर सुनाओ किसी होर को पता भी रब देना है, मेरे को मंगदा है, किसी को नहीं जानता, मेरे को मंगदा। जाओ फरिश्ते दुआ रहा जे, मैं जो मंगेगा मैं इन्हें छड़िया। इन्ना अकीदा बनाना बड़ा औखा काम है ए दौर च। ये अकीदा रखना बड़ा औखा काम है, बड़ा औखा। अब महीना दुआ कबूल ना होवे, आंदे जा ते लाहौर जा, दाता साहब को जा, उसे यार दसो रब इत्थे नहीं सुनता, ऐ शिरक है। मेरे भाईओ ये नहीं ठीक, नाराज ना होया जे। असी अल्लाह को मंगना, साडा मालक खालक अल्लाह है, दाता साहब ते अल्लाह के खुद बंदे ने, वो तो नेक बुजुर्ग ने, अल्लाह उन्होंने रहमत फरमाए, अल्लाह उन्होंने गुनाह गलतियां माफ करके जन्नतुल फिरदौस दे वही दुआ करने। उन्होंने नाम सी अली, उन्होंने नाम सी अली, याद रखिया जी, दाता उन्होंने नाम नहीं सी कोई भी, ये लोगों वादा लाया नाल। अल्लाह अकबर। तो मेरे मोहतरम भाईओ, इस तरह होर बड़े बड़े बुजुर्ग होए ने, उन्होंने नावां नाल अदाफा ला के अल्लाह की मखलूक जी शिरक कर दी है। भाई इमाम बरी इस्लाम आए, खोटी किस्मत कर दियो हरी, हालांकि खोटी किस्मत कौन करता हरी? अल्लाह ताला करता, वो तो बेचारे नेक हैं। मेरे साथियों मुसलमानों, नहीं असी गलती उत्ते वां, असी सलाह करिए अपनी, असी दुआ अल्लाह को करिए जिथों नबी वली पैगंबर सारे हैं जी जिहदे कोल मंगदे ने उहदे कोल मंगीए, है ना। अली मुश्किल कुशा मेरे भाइयों, नहीं अली मुश्किल कुशा नहीं, अली सहाबी रसूल ने, खलीफातुल मुस्लिमीन ने, उन्होंने खुद अल्लाह को मंगया है। मेरे रसूल ने फरमाया अली रज़ी अल्लाह तआला, तीन काम करो, जिथे कबर पक्की वेखो उन्होंने ढा के एक गिढ़ के बराबर कर दियो। अली जो बंदा फौत हो जाए वह फौरी जनाजा पढ़ दो। अली रज़ी अल्लाह तआला नो जो बेटी या बेटा जवान हो जा फौरी शादी कर दो। अल्लाह अकबर। अली नूं कहा गया रज़ी अल्लाह तआला नो। तो इस वास्ते मेरे भाइयों अल्लाह को अगे फरमाया, मुसलमानों मैं इन्ना करीब आ तुहाडे, इन्ना करीब आ शारक तो भी ज्यादा करीब आ तुहाडे। शारक दिया ना देखो, शारक है साड़ी ना सारियां दी, अल्लाह दा मैं इस तो भी करीब हाँ।
تو میرے محترم بھائیو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہاں گا رمضان کا جمعہ ہے ٹائم کٹ گیا قیمتی اپنے مالک کو منگو اپنے اللہ کو منگیا کرو چھڑ دیو میرے ساتھیو لوگاں کے اپنے دکھڑے پھولنے نہ کریا کرو میرے رسول نے منع کیتا فرمایا جرو کہ انہوں خواب آئے نا اچھا یا برا فرمایا خواب دسیا نہ کرو لوگاں نو فرمایا اور کے بیان کرو جنہ تنوں محبت ہے فرمایا خواب آوے لوگ خواب آن جاندے نے فلانے صاحب فلان جگہ تے فلان جگہ تے فلان جگہ نہیں میرے بھائیو فرمایا جنہ محبت ہے تانوں جنہ تنوں پیار ہے جڑا دین والا اونوں خواب سناؤ اپنا وہ بھی اگر اچھا آیا تے پھر اچھا آیا تے پھر پیڑا خواب ہے سناؤ نہ کسی نو نہ سناؤ اللہ پھر کی کریے بندے ٹینشن سے مر جاندے نے ٹینشن وچ ہی فرمایا یہ کرو صبح اٹھ کے صدقہ کر دیو سبحان اللہ صدقہ خیرات کر دیو اور نال استغفر اللہ و اتوب الیہ اے پڑھو 100 دفعہ پڑھو 70 دفعہ پڑھو اللہ تیری مشکل ختم کر دے گا لوگوں کو جانا انا بڑے بڑے کو آستانہ دے جانا دسو جی یہ مسئلہ بن گیا جی نہیں میرے بھائیو اپنے ایمان ضائع نہ کرو اپنے مالک تے شاکر رہو وہ تہاڈا مالک کے خالق کے میرا سب دا تہاڈا وہ وحدہ لا شریک ہے وہ بھی گل منو اور اگلی گل اللہ تعالیٰ قرآن کہندا پیا فرمایا حشر دے میدان سے جس ویلے پوری دنیا کٹھی ہوئی ہوئے گی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دعا کرن گے کہیں گے یا اللہ اج میں چاہتا نہیں کہ میرے سامنے میری رسوائی ہوئے اللہ میرا والد انہیں اسلام قبول نہیں کیتا اپنے مذہب تے رہا دے ابراہیم جد الانبیاء جرا پڑھنے وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید جنہوں دروج پڑھنے اس نبی دی دعا سنا لگا انہاں دعا کی دی اللہ کو کہنے لگے یا اللہ ولا تخذنی یوم یبعثون اللہ منو اس دن رسوا نہ کری مال کا اس دن جو پوری دنیا کٹھی ہوئی ہوئے گی کیویں سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے والد آزر اج او کفر تے فوت ہوئے نے کفر تے اسلام تے نہیں فوت ہوئے ابراہیم علیہ السلام پریشان نے یا اللہ اج دنیا دیکھے گی بھی ابراہیم دا والد کدھر جا رہا صدا ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماندے نے اپنے نبی نو ابراہیم علیہ السلام نو حدیث سنو ذرا فرماندے نے ابراہیم اویہ تیرے پیراں تھلے کی ہے اللہ اکبر پوری دنیا کٹھی ہے اللہ سامنے ابراہیم علیہ السلام دیکھن کے تھلے انج کر کے اللہ کہیں گے کن فیکون اس ویلے ہو جائے گا وہ جڑا انسانی چہرہ سی وہ کسی جانور کی شکل بن گیا اللہ قادر ہے نا جی اللہ کر سکتا ہے نا جی اللہ کر سکتا ہے 4 جانور لے ہن نبی نے انہوں نے سارا گوشت کر کے ذبح کر کے انہوں دا گوشت پہاڑوں تے سٹ دیتا کہ کیا ہن آواز مار نبی ہس پہ کہنے لگے یا اللہ آواز فرمایا آواز مار قرآن چ قصہ نہیں سناندا پیا قرآن دے دوجے پارے چ انہاں اس نے آواز ماری وہ سارا گوشت جڑ گیا جانور بن گیا پرندے بن گئے سارے آ کے کول بہ گئے تے ویکھ کے کہنے لگے یا اللہ میرا یقین ہو گیا ہن میرا دل کل بھی میرا دل لفظ نے قرآن دے کل بھی اللہ میرا دل مطمئن ہو گیا واقعی تو مرن تو بعد زندہ کرنا ہے جی تو ابراہیم علیہ السلام نے بھائی یا اللہ اج یہ رسوائی اللہ ورما تھلوں ویکھیا دوبارہ ویکھیا وہ جڑا چہرہ سی وہ جانور کی شکل بن گیا اللہ اکبر میرے ساتھیو میرے بھائیو میں گل تے اپنی گل ختم کر لگا کہ جد الانبیاء نبی ابراہیم جنہاں تے اللہ راضی ہو گیا ہے اس نبی دے بعد دے محترم نہیں بچ سکے تے میں اور تسی جی میں مرضی ظلم کرے جائیے روزے بھی رکھے جانے ہیں زیادتی بھی کرے جانے مسلمانوں نال اینے سال دے نمازیاں زدیاں زیدی نہیں چھڑ دے بے کوئی بھی مسلمان نہ ساڈے بھائی نہ مسلمان 50 60 سال عمر ہو گئی ہے نماز پڑھ دیاں سود نہیں چھڑدا پیا کوئی بھی بینک چ پیسے رہے 10 لاکھ 50 لاکھ کروڑ ہر مہینے سود لے کے کھا رہا ہے کیوں نہیں شرم آتی ہے مسلمان نو کیوں نہیں ڈر آتا ہے دل چ اللہ دا کیوں نہیں خوف آتا یہ اللہ دا 10 حج کیتے نے ماشاء اللہ
سب کچھ موجود ہے، لیکن 70 سال عمر ہو گئی ہے، اجے بھی سود نہیں چھڑتا پیا کوئی بھی۔ میرے ساتھیوں ظلم ہے، اللہ دی قسم ظلم کرتا پیا مسلمان۔ 70 سال عمر ہو گئی ہے، 50 سال عمر ہو گئی ہے، روزے رکھ دیا، دعا کر دیا، اگلی سب سے دعا کرتا ہے، بڑا مشہور ہے مسجد چ، مگر لوگوں کے پلاٹاں نے قبضے کری جاتا ہے، لوگوں کی جائیداد کے قبضے کری جاتا ہے، چھڑتی نہیں پیا کوئی بھی، کوئی بی بی نہیں چھڑتا، کوئی اتنا ظلم کرتا پیا ہے۔ ہاں جی، جس غریب ماڑے کی کوئی بہو بیٹی جوان ہے اتنے تہاڈی نظر رکھی ہے۔ میرے نبی نے کی کیا؟ سب تو بڑا گناہ یہ ہے، شرک تو بعد سب تو بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی کلمہ پڑھنے والے کے گھر بری نظر رکھے۔ یہ کیویں دا نمازی ہے؟ ہر سال جناب ملا شریف تے 100 دیگ پک دی پئی، بکرے ذبح ہو رہے نے جی، لوگوں نے پیسہ دھیان لایا ہے، تے آپ سود چھڑدا نہیں پیا، پلاٹاں دے قبضے چھڑدا نہیں پیا کوئی بھی، تے بدکاری زنا چھڑدا کوئی نہیں پیا کوئی بھی۔ نہ میرے ساتھیو، لوگ تے لوکاں دی اکھاں مٹی پائی نے، اگے جا کے نہیں جی ہونا۔ میرے رب نے صاف قانون بنا چھڑے نے، دس چھڑیا وے صاف، میرے رب نے واضح کر چھڑیا وے، پر میں جڑا رزق حرام ہے اللہ دعا نہیں قبول کردا او دی۔ لفظ کی نے مل بس ہوا حرام و مشرب ہوا حرام و غذی حرام، تین چیزاں جس دیاں حلال دیاں نہیں، اللہ دعا قبول نہیں کردا او دی۔ فرمایا تین ہو دسیا، فرمایا او مسلمان جی بیوی بد زبان ہے، بیوی اللہ اکبر، بیوی بد زبان ہے، اخلاق نہیں اچھا کوئی بھی ہے۔ اچھا کنوں گیا؟ فرمایا اذا نظر سرتہ، جرو اپنے گھر آوے بیوی خوش ہو کے مسکرائے، بیوی انجدی نہیں۔ جرو بندہ گھر ہوندا ہے خاوند پریشان ہو جاتا ہے، ایسی انہیں گل کرنی ہے وہ دی ساری چلو جی۔ فرمایا اس انسان کی بھی اللہ دعا قبول نہیں کرتا کوئی۔ ہاں، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین واضح کیتا ہے، فرمایا جب تک انہوں طلاق نہ دے اللہ ہی دعا نہیں قبول نہیں کرے گا کوئی، رکاوٹ ہے یہ بیوی رکاوٹ ہے۔ کنے گھر نے ماڑے وال شادی کر لو، بہو بیٹی ماڑے غریب دی لے وہ، غریب بھی حیا شرم والا خرچ نہ کو ہوئے، کیونکہ غریبی بڑے بڑے ظالم نے، غریبی بڑے بڑے کمینی ذہنیت دے نے، جدا نہ کو ہوئے۔ ہاں، وہ بہو بیٹی لیاؤ گھر جڑی تمہیں سکون دے دے، اے اسلام ہے، دین ہے سچا، جمعہ پڑھنا آئے ہو تو دعاواں قبول نہ ہون دا ذریعہ اے چیزاں نے میرے ساتھیو، کہ بیوی، رزق، کھان پین، لباس، کپڑے، خوراک، گھر بوا، گڈی، جوتے، موبائل، ہاں جی لباس، بڑے بڑے سارا یہ جائز نہیں، اپنی مرضی والا ہے، اللہ دی مرضی نہیں ہے اتنے۔ تو یہ ہو جائے انسان دی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، پاویں میں کیوں نہ ہوا، سیدھی سیدھی گل ہے قرآن حدیث دی۔ اگر میرے وچ بھی نقص نہیں آ والے جڑے میں دسنا پیا، جو مرضی میں کر لواں، ہاں جی یاد رکھو میرے نبی نے فرمایا سب تو پہلو 3 بندے جہنم اگر جانے نے، جہاں وچ سب تو پہلو مولوی صاحب نے، جنہاں کو اللہ نے جہنم دی اگ پڑکانی ہے۔ فرمایا قاری صاحب نے، مولوی صاحب نے، حافظ صاحب نے، علامہ مفتی صاحب نے۔ لمبی تشریح وقت نہیں، تمہیں پتہ میں بیان کرتا رہنا ہے، یہ بخاری مسلم دی حدیث ہے، بخاری مسلم دی، اس واسطے استثناء کسی نے نہیں۔ ہاں وہ بچے گا جڑا عمل ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، قرآن کہنا ہے نا پیا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، او مسلمانوں اللہ تعالیٰ وعدہ کردا تواڈے نال کہ جڑے تواڈے وچ عاملوا الصالحات عمل اچھے کرن گے لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم، او دوجا پارا 5واں رکوع دے مسلمانوں اللہ فرماندا میں انہاں دے ساری دعاواں قبول کراں گا، اللہ انہاں نوں میں زمین دی عزت دیواں گا، میں تندرستی صحت دیواں گا انہاں نوں جڑے میری گل منن گے۔ دیکھو نا اللہ دی گل ہے نا جی، وعد اللہ، واو عین دال، وعدہ اللہ دا وعدہ ہے۔ ہاں اس وقت دعا کرو اللہ عمل دی توفیق دے دے، جو سنیا اور عمل کریے
تے دلیل نال عمل کریے، سنی سنائی گل تے نہیں، دلیل ثبوت نال عمل کریے. ہاں جی اللہ کو دعا ہی ہے نا جی، جب تک زندگی ہے یا اللہ تمہیں توفیق عطا فرما دے. اسی اس قابل نہیں، یہ اللہ نو کیا کرو، یا اللہ اسی اس قابل نہیں ہوں، تو مالکا معاف کر دے. اللہ کی عاجزی، اللہ کی انکساری. میرے ساتھیو اپنے بھائیوں واسطے نرم ہوئیو. اللہ جاندا جڑا بندہ نرم ہے نا اپنے بھراواں واسطے، اپنے ہمسایاں واسطے، اپنے رشتہ داراں واسطے، میں قسم اللہ دی اٹھا کے گل کرنا، اے میرے رسول تے کھڑا وا، میرے رسول نے فرمایا جڑا بندہ اے کام کرے گا کہ نرم ہویا بھراواں واسطے، رشتہ داراں واسطے، نمازیاں واسطے، پڑوسیاں واسطے، ہمسایاں واسطے، میرے اللہ دے نبی نے قسم چکی، اللہ دی قسم ہے اللہ دی عزت اضافہ کرے گا. دیکھو نا جی، اللہ دی عزت سان بھر صاحب، اللہ دی عزت اضافہ کرے گا، اضافہ. ہوں اللہ دی گل صحیح ہے نا. تو اللہ تعالیٰ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سارے ماں باپ نو معاف کر دے. آخر تے دعا میں کرانا ہونا، تمہیں پتا ہے جڑے سارے بزرگ فوت ہو گئے نے. ہاں جی میرے پنڈ دے ہمسائے آج سارے واسطے میں دعا کرانی ہے. بالخصوص ہاں جی بابا جی اسحاق صاحب، قاری افتخار صاحب دے والد صاحب، بابا گلزار صاحب دے والد صاحب. میں اپنی زندگی نا ایسے ہی وہ بندہ ہے نیک. دیکھو گل آ گئی ہے ساڈے مسائے ہیں چونکہ صرف گلی دا فاصلہ ہی، میں انہوں کو گال نہیں سنی اج تک اپنی زندگی میرے بھائی بھی گواہی دین گے اس گل کی. اللہ تعالیٰ انہوں معاف کر دے. اور میں سمجھنا انہوں دی اولاد میں اللہ نے توفیق دیتی ہے خیر دی. اللہ خیر دے رکھے انہوں ہمیشہ. اور اس طرح میرے بزرگ چاچا جی شریف بٹ بھائی ریاض میرے بھائی فوت ہو گئے نے، اللہ تعالیٰ انہوں نے معاف کر دے. اس طرح میرے بزرگ سارے سامنے گھر کے سامنے میرے ہمسائے چاچا جی عبد الرشید صاحب، ہاں جی اللہ تعالیٰ معاف کر دے انہوں نے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس دے دے. سامنے میرے بزرگ چاچا جی عبد اللطیف صاحب بھائی نیس دے والا صاحب، اللہ تعالیٰ معاف کر دے. اللہ جن نے سارے بزرگ فوت ہو گئے مال کا، اسی کمزور ہوں، اللہ تو معاف کر دے. اللہ جنت الفردوس دے سارے. اللہ بھائی مصطفیٰ اللہ انہوں معاف کر دے. بھائی اجاز اللہ انہوں معاف کر دے. اللہ بھائی خالد بٹ اللہ انہوں معاف کر دے. اللہ سارے میں محبت کرتے ہیں، میرے نال مخلص ہیں، میری عزت کرتے ہیں دین دی وجہ نال. اللہ اپنی رحمت نال معاف کر دے. ایک بیمار نے قدیر بڑ صاحب، اللہ انہوں شفا دے دے، اللہ انہوں شفا عطا فرما دے. میرا مالکا جتھے جتھے فوت ہو گئے نے سارے ماں باپ، میرے ماں باپ، میرے بھائیوں دے ماں باپ جنہ جنہ دے فوت ہو گئے نے، اللہ میں سب واسطے دعا کرنا میں میرے رسول تے اللہ میرے ماں باپ نو معاف کر دے، میرے پراواں دے ماں باپ نو معاف کر دے. اج نے میرے بھائی بیٹھے نے مالکا جمعہ پڑھن آئے نے، بہناں آئیاں نے اتنے ماواں بہناں، اللہ انہاں دے والداں نو معاف کر دے. یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما دے. اللہم ادخلہ الجنت الفردوس واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق فاغفر لہ ورحمہ انک انت الغفور الرحیم. اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد. اللہ سب نو معاف کر دے. اللہ سے دعا کرنے ہیں مالکا جنہیں ساڈے بیٹھے ہیں میرے بھائی جنہ جنہ دے عزیز و قربا فوت ہوئے نے، اللہ جمعے دی برکت نال معاف کر دے. اللہ قرآن دی برکت نال معاف کر دے. اللہ سانو بھی معاف کر دے. اللہ سارے دلاں نو نرم فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ان الحمد للہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.